परत एकदा तुमकां लेटेस्ट अपडेटाचेर घेवन येता इन गोवाचेर. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा एक काल झाड आसलें तेजेर आमी रिपोर्टींग केल्लें, ते बरी पॉझिटीव न्यूज दिल्ली आनी तुम्ही पळोवंक शकता ते झाड खंय गेलें. तुम्ही पळोवंक शकता झाडूच ना. झाड खंय गेलें तुमकां दाखयता. झाड थंयच्यान चलत 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 हांगासर येयलें. पळया झाड थंयच्यान चलून हांगासर येयलें आनी आतां तुम्ही पळोवंक शकता तें झाड थंयच्यान रातचे 12:30 वरांचेर काडून ते हांगासर लायला तेंच्यांनी. ते दुसरं लोकेशन चेंज केलें तेंच्यांनी. ट्रान्सलोकेशन करीत आहात ते. एक पयलीं म्हटल्यार सांतिनेसून ते ट्रान्सलोकेशन केलं, तेन्ना कंपलर हाडले, कंपलर एक जाग्यार बसयले, थंयच्यान ग्रावंडाचेरसून आनी एक 50 मिटराच्या फुडें तेंच्यांनी लायला. आनी पळया ह्या अशें हे म्हाका दिसता हितूनय राजकारण चालू आसा अशें दिसता. काल आम आदमीचे अमित पालेकर येवन त्यांची पुजा बिजा केली हांगासर जगचे म्हणून अशें पॉझिटीव न्यूज दिले. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी इगो इफेक्ट जाला कोणाक तरी पळोवपाक गेल्यार. आनी थंयच्यान काडून ते जाग्यासून काडून हे जाग्यार तेंच्यांनी घातलेले आसा. परत एकदां तेंचे सेम कालची प्रोसेस चालू आसा. आनी हे झाड जगतले काय हेजेर व्हडलो प्रश्न पडला. इन गोवा खातीर विजय रेडकर. जे झाड 200 वर्सां पयलींचें झाड स्मार्ट सिटीच्या नांवार जे काबार केल्ले ते म्हणटाले थंयच्यान काडून आमी खंय तरी बसयता आनी ते काडून थंय हाडून रिप्लांटेशन म्हणून कांपालाच्या हेजेर बांदिल्ले घातिल्ले. आयज सकाळी जेन्ना आम आदमी पार्टी आयले हे झाड पळोवपाक तेन्ना हे झाड हांगा उबें आशिल्लें. आनी आयज 12 जावन 25 मिनटान अदमास 12:30 8 तारखेर त्या झाडाची परिस्थिती कितें केला ती पळय. हांव विचारपाक सोदता सरकाराक की आयज जे तुमी करतात स्मार्ट सिटीच्या नांवार एनवायरमेंट काबार जे करतात ते सारकें. तुमी म्हणटात आयज आमी म्हणटात पेडाक वडा पुनवे दिसा पेडाक आमी हें घालता, वडाक आमी वडा पुनव करतात. आयज त्या वडाची हालत पळयात. लागता खंय तरी 200 वर्सां पुराणाचे जे झाड आसा तेची परिस्थिती पळयात. जेन्ना विचारलें तेन्ना कितें करतात म्हळ्यार हेंचे कडेन आन्सर आसना. कित्याक एक गोंयकार हांगा ना, एक गोंयकार इंजिनियर ना, एक गोंयकार जे सांगपी बाबा प्लांटेशन खंय करप कितें करप म्हळ्यार झाडां काडून हांगच्यान थंय थंयच्यान हांगा कितें. सो म्हाका दिसता सरकार इज अन्सरेबल फॉर दीस डिस्ट्रक्शन आनी कसले डेवलपमेंट इन द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टींग द एनवायरमेंट शूड नॉट बी दर. सो हांव सरकारा कडेन मागता यू आर अन्सरेबल फॉर दीस. सो असली स्मार्ट सिटी ज्या कडेन डिस्ट्रक्शन चालू आसा हें सारकें न्ही. केन्ना खंयची तुळस मोडटात, केन्ना खंयची 200 वर्सांची झाडां कट करतात. चल्लां कितें हें गोंयकारपण न्ही. हें गोंयकार अशें केन्नाच नाशिल्लें. हें कसले टायप गोंयकारपण करतात खबर ना.